बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं एक नए व्लॉग में, और अपने चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। इस व्लॉग को मैंने अपनी अम्मी के घर से स्टार्ट किया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं थी और उसके साथ साथ मेरी भाभी की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो सोचा कि चले उनसे मिल आते हैं। और पहले मैं अपनी जॉब पे गई और ड्यूटी से वापसी पे सीधा फिर अम्मी के घर चली गई। बच्चे मेरे साथ नहीं आए थे, क्योंकि उनके को कुरान पाक पढ़ना होता है। तो शाम में जब उन्होंने कारी साहब से पढ़ लिया था तो उसके बाद वो भी आ गए थे, और बस मज़ेदार सा टाइम यहाँ पे स्पेंड हुआ। फैमिली गपशप लगी, बहुत मज़ा आया। और रात में मज़ेदार किस्म की बिरयानी बनी थी जो बहुत ही लजीज और मज़े की थी। और मैं अम्मी के घर जाऊँ बिरयानी ना कहूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। और यही जी मेरा नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे का जो स्टार्ट होता है थोड़ा बिज़ी भी होता है, क्योंकि छुट्टी का दिन होता है और काफ़ी सारे काम जमा हुए होते हैं पूरे वीक के, जिसे एक ही दिन में ख़त्म करना होता है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सबसे पहले जब मैं उठी नाश्ता तैयार किया, और उसके फ़ौरन बाद मैंने सारे जो कपड़े थे वो वॉश कर लिए। बस उसके साथ साथ छोटे मोटे घर के बाकी भी काम हो रहे थे, जैसे कि किचन की सफाई, घर की पूरी डीप क्लीनिंग, और इसके साथ साथ और भी बाकी सारे काम, और साथ ही कपड़े भी वॉश हो रहे थे। तो कपड़े धोने के बाद फिर लंच का टाइम हो गया था, और मुझे सबसे ज़्यादा भूख लगी हुई थी इस टाइम। तो मैंने लोबिया बॉईल किया था 3-4 रोज़ पहले, और वो बहुत ज़्यादा बॉईल किया था तो थोड़ा मैंने उस दिन बना लिया था, और कुछ मैंने फ्रीज़र में रखा था। लेकिन वो ऐसा फ्रीज़ हुआ था ना कि बस मैं उसका इंतज़ार ही करती रही कि फ्रीज़ होने का। लेकिन बस मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी कि मैं कुछ और बनाती। बस मैंने उसी फ्रीज़ जो लोबिया था उसी का मैंने सोचा सालन बना लेते हैं, और वैसे भी जो है इसने पकना ही है तो ये रेडी हो जाएगा। तो बस मैंने उसको वैसे ही उसकी भी जो मैंने हरी प्याज काटी थी और थोड़े से टोमेटो उसी के अंदर मैंने रख दिया था, क्योंकि ये डिफ्रीज़ ही नहीं हो रहा था। क्योंकि आपको पता है कि आजकल सर्दियां हैं, तो बाहर का टेम्परेचर भी जो है गर्म नहीं होता, सर्दी होता है। उसके बाद ये मज़ेदार किस्म का लंच हमने किया, जो बहुत यकीन करें बहुत मज़े का था। उसके बाद जो कपड़े धोए थे अब उसको फ़ोल्ड करने का टाइम था, और उसके साथ साथ कल मंडे का दिन था, तो बच्चों का यूनिफ़ॉर्म भी इस्त्री करना था। तो मैं ऊपर गई छत पे, और यहाँ पे मैं आपको ये खूबसूरत सा व्यू भी दिखाती चलूँ कि जो है क्या कहते हैं इस टाइम को, सनसेट होने वाला था। जी हाँ, काफ़ी सारे लोगों को ये जो है ये मंज़र बड़ा अच्छा लगता है, तो मुझे नज़र आया तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ। बस उसके बाद मैंने ये सारे कपड़े जो मैंने धोए हुए थे इनको फ़ोल्ड कर दिया, और इसके फ़ोल्ड करने में तकरीबन मुझे जो है आधा घंटा तकरीबन लग गया था। खैर से इतने ज़्यादा कपड़े थे। उसके बाद मैं कपड़े इस्त्री करने के लिए आई नीचे, और यूनिफ़ॉर्म मैंने इस्त्री कर लिया था। तो ये मैं अभी इस टाइम अपने बच्चों के स्लेशेस जो है उसको प्रेस कर रही हूँ। तो बस फुल डे काम काज में गुज़र जाता है। किसी यकीन करें कि बैठने के लिए भी टाइम नहीं होता, बस बीच में नमाज़ पढ़ते हैं, उसी में थोड़ा बहुत रेस्ट हो जाता है। अदरवाइज़ बंदा पूरी तरह जो है लगा होता है। तमाम जितनी भी लेडीज़ होती है यकीनन सबका यही हाल होता होगा, क्योंकि एक ही दिन होता है, और ख़ुसूसन वही औरतें जो कि वर्किंग वूमेंस है उनके लिए तो ये दिन काफ़ी जो है टफ़ होता है, काफ़ी चैलेंजिंग दिन होता है, काफ़ी सारे काम करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद मेरी बेटी आई, उसको बाहर जाना था मार्केट, और ये कोट पहन के जा रही थी, लेकिन मार्केट से ये रात से कह रही थी कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो आइसक्रीम खाने के लिए जा रही थी, और ऊपर से गर्म कोट पहन के। तो खैर बच्चों के बस क्या कहते हैं अजीब किस्म के शौक़ होते हैं मज़े के। और तो मैं इसको इस टाइम यही बोल रही थी कि कोट पहनने की क्या ज़रूरत है, आपने तो वैसे भी आइसक्रीम खाने के लिए जाना है। तो फिर वो हैरान हो गई थी।
تو بس اس طرح سے جو ہے کپڑے میں نے پریس کر لیے تھے، اور بس اس کے بعد میں نے سارا جو یونیفارم تھا میں اس کو سیٹ کر رہی تھی۔ تھوڑے بہت اس کے ساتھ ساتھ میں نے گھر کے بھی کچھ کپڑے استری کر لیے تھے، لیکن کچھ کام رہتے تھے، تو بس میں نے سوچا کہ آدھی جو استری ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ڈے کر لیں گے جب ٹائم ملے گا۔ بس ابھی جو پریس ہو چکے ہیں کپڑے، اور اسپیشلی جو بچوں کا یونیفارم ہے تو اسے اپنی اپنی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، تاکہ جو ہے بچوں کو صبح مسئلہ نہ ہو، اور اس سے جو ہے پھر میری بھی ٹائم کی بہت بچت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر میں آئی، میں نے اپنے بچوں کو جو ہے ان کو میں نے کہا کہ چلے آپ بھی نہا لیں، تو فرحان عدن جو ہے دونوں نہا چکے تھے اس ٹائم، لیکن بہت زیادہ سردی تھی، تو میں نے عدن کو تو بہت زیادہ سردی لگتی ہے، تو میں نے اسے بلینکٹ میں بٹھا دیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ چلیں آپ بیٹھ جائیں، تو تب تک میں فرحان کے کپڑے جو ہے چینج کرا دوں گی، اور یہ سردی کو انجوائے کر رہا تھا اور اپنی مستیوں میں مصروف تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے بس ان کے بال سیٹ کر لیے، عدن کی بھی کنگھی کر لی تھی، اور بچوں کے نیلز بھی چیک کیے، اور پھر جو تھا تو تقریباً ڈنر کا ٹائم ہو چکا تھا، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کافی دیر بھی ہو گئی تھی۔ تو پھر میں کچن میں آ گئی، اور میں نے یہاں پہ سوچا کہ کیا بناؤں، تو بس میں نے سوچا کہ چلے موسم بھی بہت ٹھنڈا ہے، گرم گرم پلاؤ بنا لیتے ہیں، تو بس اس کے لیے میں نے جلدی سے یہ سبزی جو ہے کٹ کر لیے، اور بس اس کے بعد سمپل قسم کا مزیدار پلاؤ بنایا، جس میں ویجیٹیبلز کو بھی ایڈ کیا اور چکن بھی ایڈ کر دیا، تو دونوں چیزوں کا کمبینیشن مل کر ایک نئی چیز بنا دیتی ہیں جو بہت لذیذ اور مزے کی تھی، اور گرم گرم تھی تو بہت مزہ آیا۔ اور یہاں پہ آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں۔ میرے بلاگ کا کوئی بھی پارٹ، ایک چھوٹا سا حصہ بھی اگر آپ لوگ کو اچھا لگتا ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، اور ویڈیو کو بھی لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ تو پلاؤ کے ساتھ ساتھ جو تھی تو میں نے یہ سارے برتن بھی واش کر لیے، کیونکہ ہمارا تو کام ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ہم نے دو تین کام کرنے ہوتے ہیں، تو بس وہ پلاؤ بھی بن رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں کچن کو بھی صاف کر رہی تھی۔ کچن میں تو خیر پورا ہی دن برتن جو ہے، پورا دن یہ سلسلہ جاری رہتا ہے کہ بس سارا دن برتن دھوتے رہو لیکن صاف نہیں ہوں گے۔ تو بس اس کے بعد یہ جب پانی اچھے سے بوائل ہو گیا تھا تو میں نے اس میں رائس ایڈ کر دیا تھا، کیونکہ اس سے بھی بہت جلدی اور کوئک یہ جو ہے پلاؤ ریڈی ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے جب پانی صحیح سے گرم ہو جاتا ہے۔ تو بس اس طرح یہ تھی میری آج کی فل ڈے روٹین جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ تو آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔